3 दिन तक जो है बच्ची का निशाना बनाया जाता है। जो हालत हमने बच्ची की देखी है वो हालत इस तरह की है कि उसको बेइंतहा दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। ये तो पुलिस तफ्तीश करेगी, फिर असल हकायक पता चलेंगे कि कितनी बार जो है उस बच्ची के साथ की। 3 दिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। पुलिस तो यही सोच रही होती है अच्छा 16 साल दी है तो अब भी भज गई होनी है, अभी 2-3-4 दिन बाद जो है अदालत में निकाहनामे की कॉपी आ जाएगी। ये यहाँ पे पुलिस की सख्त नाअहली। बच्ची का डीएनए करवाया जाएगा, उसके बाद असल हकायक जो है वो सामने आएंगे, हुआ क्या है। तो ये तो अब पुलिस का काम है कि वो उसकी किस तरह तफ्तीश करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, फैसलाबाद के इलाका डिचकोट में एक वाक़या पेश आता है कि एक 16-17 साल लड़की जो हाफ़िज़ कुरान थी वो अगवा कर ली जाती है या गुम जाती है। एक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज होता है गुमशुदगी का, लेकिन 3 रोज़ बाद उस लड़की की नीम हालत में वो लड़की मिलती है, जिंदा होती है, लेकिन उसके साथ जैसे जो घिनौना जुर्म किया जाता है। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, उसके बाद एक वीडियो भी वायरल होती है जिसमें उस लड़की को भी देखा जा सकता है। इसके पीछे हकायक क्या है, किस तरह से ये मामला सामने आया और लड़की को कैसे वहाँ पर मिली, इस स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट मियां मुनव्वर इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि फैसलाबाद में दिन ब दिन कोई ऐसी ही हरकत हो जाती है, ऐसा केस आता है जो कि दिल को दहला देता है, एक ऐसा ही वाक़या है, इसके पीछे हकायक क्या आते हैं, अभी तक कोई मुल्ज़िम पकड़ा गया, पुलिस की इसमें क्या कार्रवाई रही, काइंडली बताइए। जी फजान, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये एक दिल दहला देने वाला वाक़या था जो डिचकोट के इलाके में पेश आया। एक हाफ़िज़ कुरान बच्ची है जो किसी के घर घरेलू मुलाज़मा है, घर में उनके काम काज करती है। वो एक दिन अचानक जो है जब वापस अपने घर जा रही होती है तो गायब हो जाती है, जिसको अगवा कर लिया जाता है। पुलिस जो है एक अगवा का मुकदमा जो है वो फौरी तौर पर ही दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर इतनी एफ़र्ट नहीं करती कि वो फौरी तौर पर वहाँ पे जो कैमरा जात लगे हों उनको देखे या इर्द गिर्द से पूछे। कोई दूर भी नहीं है जहाँ से उसको अगवा किया गया है, उससे थोड़ा दूर जाके जो है उस लड़की को एक हवेली में रखा जाता है। उसको जो है 3 दिन तक जो है का निशाना बनाया जाता है। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये वो बच्ची खुद अपनी ज़ुबान से ये बात कह रही है कि मेरे साथ जो है की गई। कितने लोग थे मुझे नहीं पता जी, कितने लोग थे। जब एक बच्ची जो है जिसकी उम्र 16 साल है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उसके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती है, तो उसके साथ शुरू कर दी जाती है। एक बंदा आके कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, हमें नहीं पता, ना ही उस बच्ची को पता है। ये तो पुलिस तफ्तीश करेगी, बंदे गिरफ्तार करेगी, फिर असल हकायक पता चलेंगे कि कितने बंदे थे, कितनी बार जो है उस बच्ची के साथ की। जो हालत हमने बच्ची की देखी है वो हालत इस तरह की है कि उसको बेइंतहा दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। उसमें बच्ची ठीक से चल भी नहीं सकती। तो फिर हमारे मुआशरे का दूसरा अलमिया आ जाता है कि हम बच्ची सामने पड़ी हुई है और वो दर्द से बिलक रही है, अपनी टांगें जो हैं वो ज़मीन पर रगड़ रही और हम वीडियो बना रहे हैं। हमें इस बात का हमने कभी भी नहीं सोचा कि वो जो उस बच्ची पर क्या बीत रही है। हम पुलिस को कॉल करें, हम रेस्क्यू को कॉल करें, इसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में ले जाया जाए, पुलिस मौके पर पहुंचे। हम हमेशा की तरह जैसे वो 80s या 90s के दौर में होता था कि पता नहीं पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस सबसे पहले आगे हमें जो है वो पूछना शुरू कर देगी। मैं IG पंजाब से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि सर इस मामले को भी देखें आप कि एक आम बंदा जो है वो डरता हुआ एक बंदे के साथ डकैती फॉर एग्जाम्पल हो जाती है, उसका मोबाइल डाकू जो वो लेके चले गए हैं, वो किसी से मोबाइल मांगता है कि मैंने 15 पे कॉल करनी, कोई बंदा उसको मोबाइल नहीं देता। क्यों नहीं देता भला? इसलिए नहीं देता कि मुझे पुलिस पूछेगी, मुझसे इन्वेस्टिगेट की जाएगी, हाँ भी तू कितने चले आ सकेगा, तू उन्हें मोबाइल क्यों देता। मतलब हमारे रवैये जो है वो नहीं बदल पा रहे पुलिस के। IG पंजाब को ये रवैया चेंज करवाने की ज़रूरत है कि आपको फ्रेंडली माहौल में कोई भी बंदा कॉल करे कि वहाँ पे एक बच्ची जो है वो बिलक रही है, वो टांगे मार रही है, उसे चला नहीं जा रहा, आके इसको देखें। सर, गालिबन 3 दिन बाद लड़की मिलती है तो 3 दिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सर, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है फैसलाबाद पुलिस। देखें, अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो बच्ची मिल जाती, दूसरे दिन मिल जाती, तीसरे दिन मिल जाती। पुलिस ने तो अगर कार्रवाई करनी होती, ठीक है, पुलिस तो यही सोच रही होती है अच्छा 16 साल दी है,
اب ہی بھج گئی ہونی ہے، اب ہی چلی گئی ہونی ہے، ابھی 2 3 4 دن بعد جو ہے عدالت میں نکاح نامے کی کاپی آ جائے گی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بچی کی عمر 15 سال سے 20 سال کے درمیان ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اچھا یار وہ خود ہی چلی گئی ہے، خیر ہے 2 4 دن ویٹ کر لیتے ہیں، اچھا تسی اپنے طور تے لبو، اسی اپنے طور تے لبتے۔ بھئی اپنے طور پر کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ اگر ایک بچی اغوا ہوئی ہے، آپ نے مقدمہ درج کیا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ چلے وہ خود بھی چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی ڈھونڈ کے ان کے والدین کے حوالے کریں، کیونکہ وہ بالغ تو ہے نہیں، 16 17 سال کی بچی بالغ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا قانون جو ہے وہ 18 سال کی بچی کو بالغ قرار دیتا ہے، وہی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر 16 سال کی بچی 17 سال کی بچی کہیں گئی ہے تو یہ بالکل پولیس کی ذمہ داری ہے، یہاں پہ پولیس کی سخت نااہلی ہے۔ سر اگر یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر وہ لڑکی کسی امیر گھرانے کی ہوتی تو اس کیس کا رخ کوئی اور ہوتا، کیونکہ ایک وہ لڑکی بھی گھریلو ملازم ہے، اس کے گھر والے بھی اتنے امیر نہیں ہیں، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ پیسہ میٹر کرتا ہے ان کیسز میں؟ بالکل پیسہ تو ہر جگہ پہ میٹر کرتا ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں۔ ہم نے ابھی وہ کراچی میں جو لڑکی تھی اس کا دیکھا تھا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور ان کے پاس پیسہ بھی تھا، تو انہوں نے 3 ماہ بعد جو ہے عدالت سے اپنی بچی جو ہے واپس لیا، کیونکہ کم عمری کا وہ نکاح تھا۔ تو یہاں پر تو بات ہی الٹ تھی نا کہ یہ بندے غریب تھے، ٹھیک ہے، بچی گھروں میں کام کرتی تھی، ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اغوا کیا ہو وہ بندے بااثر ہوں، ٹھیک ہے، وہاں تک پولیس جو ہے وہ ہاتھ نہ ڈال سکتی ہو، یہ بھی صورتحال آ سکتی ہے۔ لیکن یہ تو ابھی تفتیش کے بعد ساری چیزیں سامنے آئیں گی، بچی کا DNA کروایا جائے گا، اس کا میڈیکل کروایا جائے گا، اس کے بعد اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ یہ تھی اجتماعی تھی، ہوا کیا ہے، کیونکہ بچی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتا سکے کہ اس کی حالت اس طرح کی ہے۔ تو یہ تو اب پولیس کا کام ہے کہ وہ اس کی کس طرح تفتیش کرتی ہے، تو اس کے بعد اصل حقائق سامنے آ جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ جی ناظرین، یہ فیصل آباد کے علاقہ ڈچکوٹ میں یہ واقعہ پیش آتا ہے جس میں گھریلو ملازمہ کے ساتھ، جس کی عمر 16 17 سال ہے، حافظ قرآن لڑکی ہے، پولیس کے پاس گمشدگی کا کیس آتا ہے، 3 دن لڑکی گھر سے غائب رہتی ہے، معاشرے سے غائب رہتی ہے، لیکن پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ اس کے بعد جب لڑکی خود ایک جگہ پر مل جاتی ہے، جو بااثر لوگ ہیں یا وہ جو لوگ اسے اٹھا کر لے کے گئے تھے وہ بھی اسی کو واپس وہاں پر چھوڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی تک پولیس کی جو کارروائی ہے وہ صفر ہے، کیونکہ ابھی تک پولیس نے کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں کیا، ابھی تک کوئی اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹس نہیں ہے، جو کہ ایک فیصل آباد پولیس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو اس کی کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔